السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو, میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان. اور آج کی اپڈیٹ صرف اب اس وقت تک اتنی ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہو رہی ہیں اس کا پہلا راؤنڈ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے. اگلے ہفتے اس کا دوسرا راؤنڈ ہوگا. ابھی تک کوئی بڑے سپوائلر نہیں آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سپوائلر نہیں آئیں گے, یقیناً آئیں گے, لیکن اب تک سب سیٹ ہی چل رہا ہے. اچھا, پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے بات کی ہے کہ کیا پاکستان امن تو قائم ہو گیا ہے, لیکن کیا اس امن کا ڈویڈنڈ, پیس ڈویڈنڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ ہم حاصل کر سکیں گے یا نہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیو سائیڈ ایفیکٹس ابھی سے ہی نظر آ رہے ہیں. ہماری تک ٹرکل ڈاؤن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے کہ اب عالمی منڈی میں تیل $70 سے نیچے آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارکلیز جو بہت بڑی ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے یو کے کی, انہوں نے اپنے صارفین کو سفارش کی ہے کہ آپ پاکستان کے ڈیٹ بانڈز کو ضرور خریدیں, کیونکہ یہ ابھی اٹریکٹیو لگ رہے ہیں. کیوں اٹریکٹیو لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو جیو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حد تک اکنامک سٹیبلٹی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, فوریکس ریزرو اسٹیڈی ہیں, مہنگائی کم و پیش قابو میں ہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کو لونز جس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے, ایکسٹرنل فنڈنگ جسے کہتے ہیں, اس کے بھی ملنے کے پورے امکانات ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا, پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی ہے کہ صوبہ بلوچستان کو بالخصوص کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپننگ کے بعد. پاکستان عالمی ٹریڈ روٹس میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بندرگاہوں کے بارے میں, ٹرانس شپمنٹ کاروبار کے بارے میں, اس کو کیسے سسٹین کیا جائے. لیکن اس سے پہلے اب آپ کسی سے بھی بات کریں آج کل تو دو سوال ضرور آتے ہیں ایران اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. ایک کہ ایران ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ ہی تیل کی ڈیمانڈ رہتی ہے, تو جو ایرانین کروڈ ہے وہ کیا ہمارے کام آ سکتا ہے, اس پر اوپینین کافی ڈیوائیڈڈ ہے. اور دوسری بات کہ ایران پاکستان پائپ لائن, ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بس بناؤ, لیکن اگر ہم نے اس کو بنا لیا یا اپنے سائڈ جو ہم نے کمپلیٹ کر لی, تو کیا واقعی ہی جو اس سے گیس ملے گا وہ سستا ہوگا, فار ایگزامپل کمپیئر ٹو جو ہمیں قطر سے LNG مل رہی ہے. یہ سوالات ہیں اور ان کے جواب کی تلاش کرنے کے لیے ہم نے آج مدد لی ہے عمار حبیب خان صاحب کی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عمار, ویلکم ٹو دا شو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا سن رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 2010 تک پاکستان کی کچھ ریفائنریز ایرانین آئل امپورٹ بھی کرتی تھی اور اس کو ریفائن بھی کرتی تھی, اور پھر ظاہر ہے کہ جب سینکشنز رجیم لگی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس وقت مجھے جو سننے کو مل رہا ہے کہ جو ایرانین کروڈ ہے اس کا زیادہ فائدہ پاکستان کو نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے, اور اگر فائدہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ سچ نہیں ہے, مگر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایران سے جو ڈیزل آتا ہے وہ تو آج سے نہیں آتے, پچھلے 5-6 سال سے کافی ڈیزل آ رہا ہے. تو مطلب کروڈ نہیں آئے گا, جو ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے وہ آ جائے گا, وہ تو ویسے بھی آ رہا ہے. تو اس میں بیسیکلی ہوگا یہ کہ جو اسمگلنگ کے تھرو آ رہی تھی چیز وہ ڈائریکٹ لیگل چینل کی پرہیپس تھرو آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوور آل مطلب وہ آپ کے امپورٹ بل میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مگر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی کروڈ امپورٹ کر کے اس کو ریفائن کریں, وہ بالکل ابھی پاسبل نہیں ہوگا. اچھا, وہ کیوں نہیں پاسبل؟ کیونکہ ایرانین کروڈ سے صرف فرنس آئل ہی بن سکتا ہے, اور ہماری جو پاور مکس ہے اب اس میں فرنس آئل کی زیادہ کوئی جگہ نہیں بنی. کیا یہ وجہ ہے؟ فرنس آئل کی تو بالکل بھی جگہ نہیں بنی, اور ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ ان کی جو ہے لیٹس سے کہ اپ گریڈیشن نہیں ہوئی, ان کی ویلیو اتنی امپروو نہیں ہوئی ہے کہ وہ فرنس آئل کے علاوہ کچھ بنا سکتے ہیں. جو بھی کروڈ جو ہے وہ ریفائن کرتے ہیں اس میں اچھا خاصا کمپوننٹ ایک فرنس آئل کا ہوتا ہے, جو کہ فرنس آئل کیونکہ لوکلی استعمال نہیں ہوتا تو ہمیں وہ ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایکسپورٹ بھی بہت کم داموں پہ ہوتا ہے, کیونکہ دنیا میں بہت کم ممالک اب ایسے ہیں جو کہ فرنس آئل استعمال کرتے ہیں, باقی سب نے استعمال کرنا چھوڑ دیے. تو اگر ہم نے کروڈ آئل استعمال کرنا ہے ایران کا, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ساری ریفائنریز ہیں وہ ان کو ایک اپ گریڈ کرنی پڑیں گے وہ سارے. اچھا, ان کو اپگریڈ کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے, یا اٹس بیٹر ٹو جسٹ یوز جو سورسز ہمیں مل رہی ہیں ابھی تک؟ ڈائریکٹ پروڈکٹ جو آپ کو مل رہا ہے آئی تھنک وہ کر لیں. دیکھیں تیل کا جو وقت ہے تعمیر ہو رہا ہے, چیزیں الیکٹریفائی ہو رہی ہیں, گاڑیاں بھی اسی پہ جا رہی ہیں سلولی اینڈ اسٹیڈلی. اگر آپ پاکستان میں تیل کی ڈیمانڈ بھی دیکھیں تو وہ بڑھی نہیں ہے اوور دا لاسٹ 5-6 یا پچھلے 5-6 سال میں, ایک اسٹیٹک لیول پر ہی رہی ہے. اچھا, اب جو بڑا سوال جو سب پوچھ رہے ہیں, ایران پاکستان پائپ لائن, جو ایک زمانے میں ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی, لیکن ظاہر ہے وہ دن گزر گئے ہیں.
हर बंदा यही कह रहा है आजकल, जब भी हमारे से किसी से भी बात होती है कि इसको जल्दी जल्दी बनाएं ताकि पाकिस्तान ईरान के गैस का फ़ायदा उठा सके। अब इसकी क्या फीजिबिलिटी, प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी क्या नज़र आ रही है? एक तो आर्बिट्रेशन भी हुई थी, उसमें शायद ईरान को हमने कुछ अवार्ड भी देना था। अब इस सारी सूरत हाल में क्या लाइकलीहुड है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को मुकम्मल करने की, और करने की ज़रूरत भी है या नहीं? देखिए, करने की ज़रूरत तो बिल्कुल है, मगर दो तीन चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक ये है कि तकरीबन 18 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने ईरान को देने, क्योंकि पाकिस्तान ने टाइम पे जो है वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं कर रही थी। सबसे पहले जो इस इशू को रिजॉल्व करना है। दूसरा इशू ये है कि अभी जो उसकी कीमत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पाइपलाइन भी डलेगी उसकी तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर सिर्फ उसी की कॉस्ट आएगी। फिर जो मॉलिक्यूल ईरान से आएगा उसकी कॉस्ट होगी, तो वो आपके यहाँ पहुँचते पहुँचते इस मुल्क में उसकी कॉस्ट तकरीबन $13 पर MMBtu हो जाएगी। जो हम LNG इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 10 से 11 डॉलर की हम कर लेते हैं, और तो $13 में कोई चीज़ इंपोर्ट करने का सेंस एज सच नहीं बनता है। हाँ, अगर ये हम नेगोशिएट करके पीस डिविडेंड या इकोनॉमिक डिविडेंड में नेगोशिएट करके 5-6 डॉलर तक ले आते हैं, फिर इसके ज़रूर बारे में ये चीज़ आती है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो इंटरनल गैस का प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो ही बहुत जो है हैबतनाक है, जिसको मैं बोलूँगा, क्योंकि हम सही तरह उस चीज़ को प्राइस नहीं करते। $13 की चीज़ या $11 की चीज़ इंपोर्ट करके उसको 3 या 4 डॉलर में बेच रहे होते हैं। तो इससे नुकसान नहीं होगा टिल द टाइम हम इंटरनल अपने रिफॉर्म्स ना करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी अगर हम प्रेजेंट पिक्चर देखें तो फॉर द टाइम बीइंग कतर की LNG हमारे लिए ज़्यादा फीजिबल लग रही है एज अपोज टू ईरान पाइपलाइन का गैस। ये बात दुरुस्त? देखिए, बात सारी ये है कि वेयर डू यू सी, हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं ये 1 साल या 2 साल के लिए नहीं होते, ये 20, 25, 30 साल के लिए होते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो अगले 20 साल में, 30 साल में 5 गुना हो या 7 गुना हो, तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो कम है। आपको जितना मॉलिक्यूल ले सकते हैं आपको चाहिए, आपको जितना इलेक्ट्रॉन लेना है वो चाहिए। असल चीज़ ये है कि आप वो किस कीमत पे लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है वो इस्तेमाल किधर करते हैं। अगर वो ही आपने ले के घरों में चूल्हा जलाना शुरू कर दिया और उसको ज़ाया करना शुरू कर दिया, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जैसे हमने एक तरह से CNG का किया था अपने गैस रिजर्व्स के साथ। CNG का करा था, अभी भी कर रहे हैं। हर चीज़ का बेसिकली उसमें यही होता है ना कि क्या कोई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल गैस ले लें, मगर उसके साथ अब बेताशा जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है उसको भी लगाएं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें, तब जाके वो बारे में आएगी। वो लेके हमने घरों में अगर जला देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें, ठीक है। वसत, कोई और सवाल आपका? नहीं, थैंक यू वेरी मच अमार। तो ये तो गैस की बात, और अगेन सारी बातें घूम फिर के एक ही मुद्दे पर आती हैं कि यार कोई आपने ओवरऑल पॉलिसी बनाई है, या यही है कि यार अगले 24 घंटे निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे? हाँ, अच्छा, नहीं, बात यह है कि मज़ेदार बात है, अगर मैं अम्मार की बातें जो हैं वो मान लूँ सब, कितनी मज़ेदार बात है कि हमें कितना जोश है और कितना अरमान है कि यार ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा इसी में बस नहीं है, सेंट्रल एशिया से उज़्बेकिस्तान से टैपी जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आनी चाहिए। तो बात वही है कि ठीक है, इधर से भी गैस आ गई, इधर से भी गैस आएगी, करेंगे क्या उसका? ये बिल्कुल वही बात है कि 40-45 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी है। हाँ। है, हम इस पे खुश हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारी कंजम्पशन है वो 18 से 25 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहती, 25,000 मेगावाट के दरमियान। बाकी के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो शौक़ तो हमें बहुत है कि इधर से भी इकट्ठा करने, बिजली भी, गैस भी फलाना, ये नहीं पता करेंगे क्या। अच्छा, ये हमारा जो है नेशनल DNA है। पावर जितनी आ जाए कम है ना, आ गई, उसके बाद उसका करना क्या ये नहीं पता, ये नहीं है। तो ये है हमारे साथ मसला। ये तो है, इसीलिए कहते हैं कि बैटरी पैक होना चाहिए ताकि पावर स्टोर कर ले बंदा। बहरहाल ये तो हुई ऑयल एंड गैस की बात। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी पोर्ट्स और ट्रांसशिपमेंट की बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, कौन कहता है कि जंग में किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता? हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और इस हालिया जंग में ईरान पर जो जंग मसलत हुई है उसमें हमने देखा है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पाकिस्तान के बंदरगाहों की बिज़नेस कई गुना
बढ़ गई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्वादर पोर्ट की, मैं बात कर रहा हूँ कराची पोर्ट की वगैरह। यहाँ पर जो ट्रांसशिपमेंट का कारोबार है, जहाँ मतलब एक कार्गो ऑफ लोड होता है और फिर किसी और डेस्टिनेशन में लोड होता है, आप समझे डिपो की तरह, कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह ने इतना कारोबार किया है पिछले 2 महीनों में ट्रांसशिपमेंट का, जो शायद पिछले 3-4 सालों में नहीं किया। अच्छा, उन दिनों में हमने बात की मोहम्मद राजपर साहब से। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान शिप्स एजेंट एसोसिएशंस के, और फिर कुछ अरसे तक जो मैरीटाइम इश्यूज़ है वफाकी, उसके भी बोर्ड मेंबर रहे हैं। आज भी हमें मोहम्मद राजपर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राजपर साहब, आपने उन दिनों में कहा था कि फ़ायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस आर्जी फ़ायदे को एक मुस्तकिल फ़ायदे में तब्दील करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नाउ दैट द वॉर इज़ ओवर, आर वी प्लेइंग आवर कार्ड्स राइट? क्या हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो तमाम जो सहूलतें हैं जो आपको चाहिए इसको एक परमानेंट सिचुएशन बनाने के लिए, क्या उस पर काम हो रहा है अभी? Thank you very much for the invitation. Just a small comment. The war is not over. There is a ceasefire in place for 60 days. अब उसके अंदर जाहिर है वो negotiations चल रही है, और उसकी जो फाइनल होती है हतमी नतीजे, वो तो बाद में निकलेंगे as far as the war is concerned. Having said that, जाहिर है वो एक सिचुएशन फिर अनसर्टेनिटी वाली जो है मिडिल ईस्ट के हवाले से, और उनके जो ट्रेडिशनल ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं उनके हवाले से, उनके रिस्क प्रीमियम के हवाले से, और उनके इंश्योरेंस कॉस्ट के हवाले से, और ज़ाहिर है उनकी जो ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से, ज़ाहिर है एक जंग हुई है तो कुछ फैसिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ भी हर्ट हुई होगी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान इज़ कंटिन्यूइंग टू गेट मोर कार्गो। अभी केपीटी ने ऑलरेडी 2 दिन पहले अपना पिछले साल का एनुअल थ्रूपुट एक्सीड कर लिया है। उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट भी है, ट्रांजिट भी है, और नेशनल कार्गो भी है। जनरली स्पीकिंग द ट्रेंड इज स्टिल देयर, बट आपका जो सवाल है ना कि इस टेम्पररी ट्रेंड को किस तरह मुस्तकिल किया जाए, उसमें मेरा ख्याल है 3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दूसरा जो है उसका जो कमर्शियल फ्रेमवर्क है, व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड द टैरिफ्स, और तीसरा जो फ्रेमवर्क है कि उसकी मार्केटिंग किस तरह होगी। तो पहले वाले स्टेज पे जो हमारी कमेटी बनी थी, मिनिस्टर साहब मैरीटाइम उसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया और सारी पॉलिसी क्या कहेंगे रिकमेंडेशंस पेश कर दी, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड। अब हम इंतजार कर रहे हैं जो फाइनल ट्वीकिंग है उस पॉलिसी की, उसको नोटिफाई करने के लिए। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगी, तो एक अच्छी रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सामने आ जाएगी। सेकंड, जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उस पे अभी तक काम हो रहा है, थोड़ी सी हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही है। जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं वो अभी तक उन्होंने अपने टैरिफ्स या तो तय नहीं किए हैं या उनको मॉडरेट नहीं किए हैं, तो वो एक ऑनगोइंग डायलॉग है उनके साथ, हुकूमत की, पोर्ट अथॉरिटीज की, टर्मिनल ऑपरेटर्स के साथ। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द टर्मिनल्स। उसके अंदर स्टोरेज पीरियड, फ्री टाइम भी है, उसके अंदर हैंडलिंग कॉस्ट भी है। तीसरा, मैंने जो रेकमेंड किया है, जिस तरह जब पाकिस्तान का एक सॉवरेन बॉन्ड इशू होता है तो आप अक्सर देखते होंगे दुनिया के फाइनेंशियल कैपिटल्स के अंदर रोड शोज होते हैं। हमारे स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, रोड शोज करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक इंटरनेशनल कैंपेन शुरू करनी चाहिए, रोड शोज करने चाहिए और दुनिया के मैरीटाइम कैपिटल्स को विजिट करना चाहिए। दुनिया के जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं, फाइनेंशियल टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, उसके अंदर हमें पाकिस्तान स्टोरी छापनी चाहिए, बताना चाहिए दुनिया को कि वी आर नाउ ओपन, वी आर रेडी फॉर ट्रांजिट, वी आर रेडी फॉर ट्रांसशिपमेंट। तो ये 3 प्लैंक्स हैं जिसके ऊपर जो आपका सवाल का जवाब रेस्ट करता है, और उसकी सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन पे ही हम इसको परमानेंट बिजनेस मॉडल बना सकेंगे। अच्छा राजपर साहब, रोड शोज तो करने चाहिए, पब्लिसिटी भी करनी चाहिए,
تو ان روڈ شوز میں ہم بیچیں گے کیا کہ ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے ان سب شعبوں کی جو آپ نے گنوایا ہے، یا صرف ہم انہیں کہیں گے کہ بس آج آپ پاکستان آ جائے، پرواہ نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے we will educate the audience about the facilities, the capacities, the costs and the opportunities. اور وہ ایک پراپر طریقے سے اس کو کیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا بہت سفسٹیکیٹڈ ہے. وہ they will not go for any BS, sorry to say, but ایک proper robust framework. But I think we have it now. We have the capability to show that. جہاں تک کیپیبلٹی کی آپ نے بات کی راجپر صاحب، تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ ہے، جن کے میرا خیال ہے کہ شاید ابو دھابی پورٹس گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے نا، تو ایک تو انہوں نے ایک ڈریجنگ پروجیکٹ بھی مکمل کیا ہے شاید کراچی پورٹ پر، کنٹینر اور بلک ہینڈلنگ فیسلٹیز پر بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں تقریباً $100 ملین یا $100 ملین سے زائد وہ انویسٹ کریں گے اس کیپیسٹی بلڈنگ میں. تو اس کو بھی تو ہم ایک پازیٹیو سائن کی طرح ہی دیکھ سکتے ہیں نا کہ این انٹرنیشنلی بیکڈ گروپ پوٹینشیل دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی متحدہ عرب امارات کا ایک گروپ. جی، یہ ایگریمنٹ کنٹینر ٹرمینل کا 2023 میں سائن ہوا تھا اور بلک ٹرمینل کا 2024 میں سائن ہوا تھا. دونوں کے تحت ان کے کچھ انویسٹمنٹ آبلیگیشنز تھے، اور ان انویسٹمنٹ آبلیگیشنز کو ظاہر پہلے تو پلان کرنا پڑتا ہے، پھر ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، پھر فائنانس کرنا پڑتا ہے. اب یہ ایکسیکیوشن پہ آئے ہیں، اینڈ 3 سے 5 سال کا ان کا ٹائم فریم ہے. ڈریجنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب وہ ایڈیشنل فیسلٹیز، کنٹینر کے کرینز منگوا رہے ہیں، بلک ہینڈلنگ ایکوپمنٹس منگوا رہے ہیں، کنویئرز منگوا رہے ہیں، سائلوز بلڈ کر رہے ہیں. میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ یہ کوئی $150-200 ملین پہ جائے گی انویسٹمنٹ. ابھی انہوں نے ایک کنزرویٹو فگر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ UAE کی کمپنی ہے، لیکن ظاہر ہے انویسٹمنٹ ان کو کرنا ہے ایز پر اگریمنٹس. دیز آر سوورن اگریمنٹس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ کا فائدہ انہی کو سب سے زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ پھر اس کارگو کیپیسٹیز کو مارکیٹ کر سکیں گے اور ان کو فل کر سکیں گے، اور اس سے وہ کما سکیں گے. اور پاکستان کا ٹریڈ والیوم گرو کر رہا ہے، چاہے وہ کنٹینرائزڈ ہو یا نان کنٹینرائزڈ ہو. صحیح. اچھا، اب یہ تو پورٹس کا انفراسٹرکچر تو ہم بنا لیں گے، ایک سپورٹنگ انفراسٹرکچر کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، روڈ نیٹ ورکس، بالخصوص ریل نیٹ ورکس، تاکہ سامان آگے پیچھے بھی آ سکے نا، ٹو دا پورٹ اینڈ فرام دا پورٹ. یہ کتنا بڑا اس وقت ہرڈل ہے آپ کی نظر میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ریل تو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور روڈ سارے چوکڈ ہیں، اور ہم اس وجہ سے کافی 2 سے 3 دن لوز کر رہے ہیں ہر کارگو کی موومنٹ میں. اس کے لیے نئے پروجیکٹس حکومت سٹڈی تو کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کوئی نیا روڈ، موٹر وے، ایکسپریس وے، انڈر پاس، اوور ہیڈ پاس بنانے میں 3 سے 5 سال کی ایکسیکیوشن ٹائم لائن ہے. تو مین وائل میرا خیال ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بٹ 2 یا 3 بہت بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا آلریڈی پلاننگ فیز شروع ہو گیا ہے، فائنینسنگ بھی ایکسپلور کی جا رہی ہے. مین وائل ریلویز بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اپنے کیپیسٹیز بڑھائیں گے، بٹ ٹریڈیشنلی ریلوے ہیز بین ویری سلو اینڈ ڈیفیکلٹ. جی، میرے تھوڑے سے اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں کہ وہ ایکسیکیوشن کر سکیں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے روڈز انشاءاللہ آج سے 3 سے 5 سال میں ہمیں مل جائیں گے نئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد راجپر. اب یار ماضی کو ہم دیکھیں نا، تو آپ نے تو پتہ نہیں شاید میرے سے زیادہ ہی دیکھے ہوں گے، ہر کچھ سال بعد جو جیو پولیٹیکل کیا کہتے ہیں لائنز ہیں نا، وہ اس طرح کنورج کرتی ہیں کہ پاکستان کا پوٹینشیل فائدہ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا بھی وہی منیر والا حال ہے تھوڑا سا، کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہے نا. اور مجھے وہی جب تک ہمیں یقین آتا ہے نا کہ یار یہ واقعی ہو رہا ہے، تب تک وہ پوٹینشیل نکل لیتا ہے. یہ بھی ہے. دیکھو اسپیڈ اینڈ اگین دیکھو، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، کہ جیسے ہی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ اب اگر آپ بنا بھی لو، اگر وہاں پہ پھر دوبارہ جیو پولیٹیکل شفٹ ہو جائے، اور دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسے کوئی $100 بلین کا فارن ایکسچینج ریزرو تو نہیں پڑا ہوا نا کہ آپ ہر ایک پروجیکٹ پہ پھینک سکتے ہیں. تو وہی ایک پھر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یار فیزیبلٹی اور پلاننگ سٹیج میں اتنا ٹائم گزارنا چاہتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ پلان کر رہے تھے وہی اب ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ ہمارا وہ نعرہ ہے نا، ہر سرکاری دفتر میں لگا ہوتا ہے، اتحاد ایمان
تنظیم ہاں یا یقین محکم، اس کے نیچے ایک اور نعرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی ہر زبان میں سمجھایا بھی جائے، ٹائم از منی۔ ٹائم از منی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب تک، نہیں آیا، نہیں آیا۔ نہیں آیا۔ باقیوں کی سمجھ میں آ گیا، گلف والوں کی سمجھ میں آ گیا، ہاں ہاں جبل علی کو دیکھ لیں، ایون چابہار کو دیکھ لیں، انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے یار، کسی طریقے سے یہ کہیں کہ جی ہم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تو سر آپ ہمارے یہاں آئے، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نا، کل کر لوں گا، کل کر لیں۔ یہ ایٹیچیوڈ ہمیں خوش قسمتی کی سرحد تک تو لے جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اچھا پر ہم خود بھی ڈر جاتے ہیں نا کہ یار یہ واقعی یار یہ ہو تو نہیں رہا واقعی یار، ہمارے لیے تو یار یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ڈی این اے میں نہیں ہے نا کہ کوئی اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے جمال ثانی، ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ تھا کہ جتنی محنت ہم خود کو غریب رکھنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے آدھی محنت میں ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ یہی ہے۔ بہرحال ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ کل سے پنجاب کا وسطی شہر سرگودا سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا دماغ بھگ سے اڑا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جانا ہے، نہیں جانا، کرنا کیا ہے، کیونکہ شہر میں ایک 8 سالہ بچی منیبہ کے مبینہ ریپ اور قتل کے مرکزی ملزم کے بارے میں پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا جب اسے اعلیٰ قتل کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس دوران ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پہ حملہ کر دیا جی ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، بچی کے والد کی جانب سے درج ایف آئی آر کی روشنی میں جنرل سٹور کے مالک سمیت 5 ملزم گرفتار ہوئے ہیں۔ ڈی پی او سرگودا سہیب اشرف کے مطابق منیبہ گھر سے کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے 200 فٹ پرے ایک جنرل سٹور تک گئی، مگر وہاں سے واپس نہ لوٹ سکی۔ بچی کی تلاش سے مایوس ہو کر گھر والوں نے لگ بھگ 2 گھنٹے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جنرل سٹور کی 3 منزلہ عمارت کی چھت سے بچی کی گلا کٹی لاش برآمد کر لی۔ قریب ہی ایک خون آلود چھری بھی پڑی ملی۔ پولیس کا موقف ہے کہ چھت کی چابی جنرل سٹور پہ کام کرنے والے جس لڑکے کے پاس تھی، اسے بلایا گیا تو اس کی چپل پہ بھی خون کے نشانات تھے، چنانچہ اسے حراست میں لے لیا گیا۔ البتہ جو ایف آئی آر لکھی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بچی کے والد دراصل دیگر افراد کے ہمراہ جنرل سٹور پہنچے اور استفسار کے بعد بالائی منزل تک پہنچے تو دکان پہ کام کرنے والے ملازم کے ہاتھ میں چھری تھی اور بچی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کے ملزم چھری پھینک کے چھت پھلانگتے ہوئے فرار ہو گیا۔ بیان کے مطابق بچی کے والد کی 2 دن قبل حساب کتاب کے معاملے پہ سٹور کے مالک سے تو میں ہو گئی تھی اور سٹور کے مالک نے دھمکی دی تھی کہ تم ایسا مزہ چکھاؤں گا عمر بھر یاد رکھو گے۔ جب ایف آئی آر کی تفصیلات اور پھر پولیس کے موقف میں تضاد کے بارے میں ایک سینئر پولیس افسر کی توجہ دلائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ لیگل سسٹم اور پروسیکیوشن کے مسائل کی وجہ سے حقیقی واقعے اور اس کی رپورٹنگ میں تھوڑا بہت فرق تو آ ہی سکتا ہے۔ اور پھر یہ خبر آئی کہ مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ جی ایس او پیز کے مطابق ہاں، یا تو اسے اگر وہ تھانے میں رکھتے تو وہ دوسری منزل سے چھلانگ بھی لگا سکتا تھا، ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پنکھے سے بھی لٹک سکتا تھا، اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ ہو سکتا تھا، اور یہ بچپن سے یار یہ ملزم جو ہے نا، یہ 3-4 جو وہ ہے نا ٹیمپلیٹس موت کے، ہاں یہی کے تحت ہی مرتے ہیں، 5واں ٹیمپلیٹ ان کا نہیں آتا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے بدگمان تو نہیں ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نہ یہ پہلا ہے نہ آخری ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے اچانک جی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے قتل اور ریپ کی جو خبریں ہیں ان کی ایک لہر آ گئی۔ جی اگر ہم آپ نے تو پچھلے 2-3 ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، میں اگر صرف پچھلے 2 دنوں کی بات کروں ہاں، تو مجید آباد کا علاقہ ہے کراچی کے ملیر میں، وہاں پہ ایک لڑکی جس کی عمر 2 سے 3 سال بتائی جا رہی ہے، ان کی بھی لاش ملی ہے ایک بوری میں، اور ڈاکٹر سمیہ سید طارق
साहिबा जो हैं, हमने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है, वो कह रही हैं कि मैंने कम ही इस तरह की ब्रूटैलिटी देखी है। ये डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक कह रही हैं, जो रोज़ाना लाशें जो देखती रोज़ाना लाशें देखती हैं। इनफैक्ट वो तो अभी मैं उनकी ट्वीट पढ़ रहा था तो वो कह रही थी कि मैं बस दुआ करती हूँ कि एक दिन गुजर जाए जिसमें मुझे ये ख़बर ना मिले कि किसी 8 साल की लड़की को इस तरह बेदर्दी से टॉर्चर करके, रेप करके कत्ल ना किया हो, या किसी 3 साल की बच्ची की टॉर्चर्ड लाश एक थैले में ना मिले, या कोई मुझे 5 साल के बच्चे की लाश मेरे सामने ना हो जिसकी हर हड्डी टूटी हुई हो और उसकी जिस्म के ऊपर हर जगह पर तशद्दुद के निशान हो। ये वो ख़ुद कह रही हैं। ये तो एक किस्सा हुआ। फिर एक फैसलाबाद में एक 8 साल का बच्चा अपने घर से निकला, एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल या पानी की बोतल ख़रीदने, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, वहाँ से वो लापता हो गया और फिर एक ज़ैर तमीर घर के बाथरूम के अंदर उसकी लाश मिली। अब ये जो दोनों केसेस हैं, अच्छा एक और केस भी है सरगोधा में भी अभी खबर आ रही है कि एक और दो बच्चे, एक 10 साल की उम्र, एक 12 साल की उम्र, उनको भी असॉल्ट किया गया है, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। और मतलब अब एक और मुगलपुरा, लाहौर के मुगलपुरा से एक 7 साल की बच्ची की खबर आई है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर 48 आवर्स मैक्सिमम 72। अच्छा, ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं और जो हमारे सामने आई हैं, क्योंकि यहाँ कत्ल हुआ है। सर्वाइवर्स की स्टोरीज तो आप सुनते ही नहीं हैं सर, जिसमें बच्चे बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उनके साथ, हम में से किसी को कुछ नहीं पता और शायद हमें परवाह ही नहीं है, क्योंकि एक इशू होता है, यही होता है कि इबरतनाक सज़ा दी जाए। जब उसको गोली मार देते हैं या मारी जाती है, जो भी, मैं नहीं कह रहा कि इनकाउंटर किलिंग है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, फिर लोग खुशी भी मनाते हैं कि यार यही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला भी है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि जो हम देख रहे हैं SOP कि उसके साथी आए उसको रिहा करने के लिए, फायरिंग हुई, साथियों को कुछ नहीं हुआ, ये बंदा मर गया। ठीक है, हमें 1000 दफ़ा देखी है, CCD के ऊपर पूरी HRCP की रिपोर्ट है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार चलो सही है, बंदा तो गया। लेकिन इसमें एक मसला है, ये जो मैंने अभी 4 केसेस आपको गिनाए हैं, ये अनसॉल्व्ड हैं। सॉल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक अंदाज में तहकीकात करने की ज़रूरत होती है। जब आपका पूरा दारोमदार ही इनकाउंटर्स पर आ जाए तो क्या तहकीकात करने की सलाहियत तो कहीं नहीं खोई जाती। तो जो केसेस हैं जिसमें इतना ओपन एंड शट नहीं है, इसमें तो ओपन एंड शट है ना। वो गई, सबको पता है, CCTV पे भी फुटेज है हमारे पास, वो उसी इमारत में, उसी दुकान में दाखिल हुई, लाश भी वहाँ से बरामद हुई। इससे ज़्यादा ओपन एंड शट केस आपको नहीं मिल सकता। फैसलाबाद वाले केस में क्या है, मलीर वाले केस में क्या है, जब आपके पास, मुझे पता है एक पंजाब का है, एक सिंध का है, तरीक़ाकार सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस का काफ़ी मुख्तलिफ है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आपकी पूरी, मतलब आपका पूरा सिस्टम ही यही है कि ठोक दो, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और क्या करेंगे। अब अगर आप ये कोई बात करें, लोग कहते हैं कि यार तो आप क्या कहेंगे, देखो नहीं मानना तुमने कहा ना ठोक दो, फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इसीलिए ठोका जाता है कि इन्वेस्टिगेट करनी ना करना पड़े। इसलिए कि ज़ैनब केस जो है उसमें आपको पता है पूरी जो ISI को इन्वॉल्व फोर्स थी, सारी एजेंसियां झोंक दी गई थी, इसलिए कि चारों तरफ से दबाव आ रहा था और वो अपनी नौयत का तब तक सबसे खौफनाक केस भी था। फिर मीडिया का सारा फोकस उस पर था, लिहाजा पॉलिटिकल प्रेशर, लिहाजा वहाँ उसको कंक्लूड करना कानून की रोशनी में वो मजबूरी हो गया और उसी के नतीजे में ज़ैनब अलर्ट बिल भी आपको पता हुआ। इसी तरह हुसैन खान वाला पे जब फोकस हुआ पूरे मीडिया का और इंटरनेशनली भी उसी बाज़गश सुनाई दी, तब जो है उस पे पुलिस ने और बाकी लोगों ने, एजेंसियों ने भी मेहनत की। उसके बाद से गालिबन ये गैर एलानिया एक एटीट्यूड हो गया है कि यार इतनी खकेड़ में पड़े कौन। तो अब ये है कि चूँकि पुलिस मुकाबला हुआ या इनकाउंटर जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रही, ऐसी खबर नहीं रही, बल्कि वो जो कहते हैं ना कि जैसे ही ग्रास बड़ी हो जाए तो उसको काट दो, ये वो वाली टेक्निक है। तो अब कौन जाके बयानात कलम बंद करे, जज के पास पेशियां भुगतवाए, सज़ा हो ना हो, DNA खत्म टेस्टिंग कर दो। लेकिन इसका होता यह है कि मेरा अगर खून जहरीला है
تو ٹریٹمنٹ اس کا ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں میرے جسم پہ یہ جو جگہ جگہ پھوڑے ہیں, یہ جو مجرم ہیں یہ وہ پھوڑے ہیں سر. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پھوڑا جو ہے اس کو پھوڑ دیا, دوسرا کا ختم کر دیا, تیسرے کو ختم کر دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ زہریلا خون تو میرے جسم میں دوڑ رہا ہے. اس کے لیے جو آپ کو مہارت چاہیے یا جو محنت چاہیے یا جو ارادہ چاہیے اس سے ہم بھاگتے ہیں. لہٰذا نئے نئے قاتل, نئے نئے ریپسٹ اگتے رہیں گے, ہم ان کے سر جو ہے اسی طرح قلم کرتے رہیں گے اور ان کی جگہ نئی فصل آ جائے گی. مسئلہ نہیں ختم ہونے والا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سائڈ نوٹ بتاؤں. ہاں, CCD جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے ان کا کتنا بجٹ ہے گرفتار ہوئے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے میں؟ کن کو؟ اس سال کے بجٹ میں 1,80,00,000 روپے کی درخواست کی ہے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. ہاں, 1,80,000. 1,80,00,000 کہ ان کو کھانا کھلانا, ان کی سالانہ خوراک. ہاں نہیں تو یہ تو وہ ایک سویلائز طریقہ ہے نا کہ پولیس مقابلے سے پہلے آپ کھانا کھلائیں اسے اور اس سے پوچھیں بھائی تو آخری کھانا کیا کھانا چاہتا ہے. اس کے بعد پولیس مقابلہ ہو جائے گا, وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کا ہو جائے گا. تو یہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. تو یہ اس کے پیسے ہیں, 1 کروڑ جتنے بھی لاکھ ہیں. ٹھیک ہے, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کچھ گفتگو اب ہم ابتر ماحولیات کی بھی کر لیتے ہیں. نئے وفاقی بجٹ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ چھوڑ کے دیگر تمام ماحولیاتی شعبوں کے لیے مختص رقم بڑھائی نہیں گئی ہے, کم کی گئی ہے. مثلاً درجہ حرارت میں کمی کے لیے ضروری اقدامات سے متعلق جو بجٹ ہے 603 ارب روپے سے گھٹا کے 124 ارب روپے کر دیا گیا ہے. سیلاب, خشک سالی سے نمٹنے اور ارلی وارننگ سسٹم بہتر بنانے وغیرہ کی مد میں 85 ارب روپے کا گزشتہ بجٹ 70 ارب روپے کر دیا گیا ہے. البتہ قدرتی آفات سے بحالی کا بجٹ 1 ارب سے بڑھ کے 21 ارب روپے ہو گیا ہے. یہ کٹوتیاں ایسے وقت کی گئی ہیں جب امریکہ کی یونیورسٹی آف شکاگو کی ایک تحقیق کے مطابق درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کے سبب 2030 تک پاکستان کے 9 اضلاع انسانی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے, یعنی وہاں کی آبادی کو نقل مکانی کرنا پڑ سکتی ہے. 2050 تک گرمی کے سبب ہونے والی عالمی اموات میں سے 1/3 پاکستان میں ہو سکتی ہیں. اس امر کے باوجود کہ پاکستان جو ٹاپ 10 ممالک ہیں جو اس وقت اپنی ماحولیاتی بقا کے خطرے سے سب سے زیادہ دوچار ہیں آؤٹ آف 194 اسٹیٹس, یونائٹڈ نیشن اسٹیٹس, اس کے باوجود اگرچہ حکومت نے ماحولیاتی بجٹ پہ کٹ لگایا ہے مگر ماحولیات کی بہتری کے نام پہ جمع ہونے والی ٹیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ای ویز پر 20 ارب روپے کی لیوی حاصل ہوگی, یعنی 100% اضافہ, جبکہ آلودگی کنٹرول کرنے کے نام پہ 50 ارب روپے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی نافذ ہے. یہ ماحولیاتی ٹیکس جمع کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بشرطے کہ یہ رقم ماحولیات کی بہتری کی مد میں خرچ ہو اور پیٹرولیم لیوی کی طرح اسے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ماحولیات سے متعلق برطانوی تنظیم ریوائیو ارتھ سے وابستہ نورین حیدر 19 برس سے ماحولیاتی موضوعات پہ کام کر رہی ہیں. نورین بنیادی مسائل جو میں نے جن کی ایک جھلک پیش کی ہے, ان میں سے کسی کے پاس کوئی تسلی بخش جواب بظاہر نہیں ہے. ایسی فیصلہ ساز مس مینجمنٹ کے ماحول میں یہ جو ماحولیاتی ابتری کا بحران ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ اسد اللہ صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک انتہائی اہم سبجیکٹ کے اوپر. ظاہر ہے ہم جو ماحولیات سے متعلق لوگ ہیں وہ گاہے بگاہے آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ان موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, مگر جو خصوصی طور پر آج مجھے آپ نے بلایا ہے وہ میرا وہ کام ہے جو کہ ہم نے
पिछले साल के सैलाब के तनाजुर में एक बहुत ही अर्करेज़ी से एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपके तमाम सवालों का उसके अंदर शाफ़ी जवाब मौजूद है। अब बज़ाहिर ये बात दुरुस्त है कि ऐसा लगता है कि ये तमाम मसाइल हमारी पहुंच से और काबिल हल नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त भी हमारे पास जो हमारे इर्द गिर्द हमारे नेटवर्क में बेशुमार माहिरीन ऐसे हैं जो इन तमाम मसाइल से ना सिर्फ नबर्द आज़मा है बल्कि उनके बहुत सारे शाफ़ी हल भी उनके पास मौजूद हैं, और वो इन तमाम हल को लेकर हुकूमतों के पास, मुख्तलिफ मीडिया के पास जाते रहते हैं और बताते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत में जो फ़ैसला साज लोग बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में इस मसले से मुतल्लिका वज़रा हैं और बहुत सारी कमिटियों के मेंबर हैं, वो दरअसल माहौलियात के या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के या क्लाइमेट चेंज के माहिर नहीं हैं। और उन लोगों की अपनी एक सोच है, अपनी फ़िक्र, जैसे आपने कहा कि टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बजट घटाए जा रहे हैं, और इस तमाम चीज़ों में माहिरीन कहीं हमें नज़र नहीं आ रहे कि जो आप ये कह सकें कि उनकी साइब राय लेकर और ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है और उसके इम्पैक्ट, उसके असरात जो हैं वो हमारे माहौल पर भी और दीगर मुल्कों में भी हमें नज़र आ रहा है कि मुस्तकिल असरअंदाज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक स्लो मूविंग प्रोसेस है। क्लाइमेट चेंज एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। अभी भी जो हमारे मौसम हैं वो एक तवातर के साथ बदलते हैं, और उनकी तब्दीली और उनके तवातर के साथ बदलने के जो वक्फे हैं और जो तब्दीलियां हैं वो उसी तरह रूनुमा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो मॉनसून है वो जुलाई में आता है और जुलाई में ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मॉनसून की बारिशें जो हैं वो कहीं मार्च में या फरवरी में शुरू हो गई हों तो लोगों को मालूम ना हो कि इस सीज़न में क्या होना है। बात ये है कि हुकूमत जो है जो उसकी किसी भी मुश्किल की, वक्त की या किसी भी मुसीबत की जो प्रेपरेशन है, जो अर्ली वार्निंग और प्रेपरेशन है, वो मुनासिब नहीं कर रही। हमारी रिपोर्ट में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, और हमने बहुत अर्करेज़ी से दुनिया के बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के माहिरीन को इकट्ठा करके हमने ये रिपोर्ट मुरतब की है कि जो पिछले साल का सैलाब आया और उससे पिछले 10 साल में जो सैलाब आते रहे हैं, उनकी खाली वजह कुदरती या क्लाइमेट चेंज नहीं है, अगरचे वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उससे नबुर्द आज़मा होने के लिए जो हुकूमत की प्रेपरेशन है, जो हुकूमत की सोच है, जो प्लानिंग है, जो पैराडाइम है जिसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, हम ये समझते हैं और माहिरीन ये समझते हैं और एविडेंस ये कहता है और डेटा उसको ये सपोर्ट करता है कि वो उस काबिल नहीं है और वो उस लेवल की नहीं है कि जो इन सारी चीज़ों का साइब हल निकाल सके। तो हल मौजूद हैं, सिर्फ वो हल उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। देखिए, अब जब हमारे यहाँ सैलाब आते हैं अगस्त में, जुलाई के मिडल में और अगस्त में वो सैलाबी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा वाज़े हो जाती है, तो उस वक़्त हुकूमत एक्शन में आती है और हमें उनका पोस्ट डिज़ास्टर भाग दौड़ और वो सारा फ़ाल होना नज़र आता है। लेकिन उससे पहले जब ये बात पूछी जाती है कि क्या आप इस साल के सैलाब के लिए तैयार हैं, तो तमाम हुकूमतें ये कहती हैं, वफाक और सूबाई हुकूमतों के बशमूल, कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन बाद में कोई ये सवाल नहीं होता कि जब आपने ये बात की कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तो फिर ये क्या हुआ? फिर ये मुख्तलिफ नौह के जो सैलाब आते हैं, कभी बारिशी सैलाब आता है, कभी रिवराइन सैलाब आता है, कभी फ्लैश फ्लड्स की बात होती है, तो फिर आप क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे? नहीं, उस वक़्त फिर वो सिर्फ पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास प्री डिज़ास्टर, प्री फ्लड की कंट्रोल के लिए बेहतरीन इंतज़ाम, बेहतरीन पैराडाइम मौजूद है, जिसके ऊपर अगर अमल किया जाए और बहुत मुनासिब पैसों में, बहुत थोड़े पैसों में, जो कि आने वाले सैलाब के बाद के नुकसानात पे उठने वाले की लागत से एक फ्रैक्शन ऑफ दैट हैं, वो नहीं किया जा रहा। और आज नौरीन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बहुत ही इंतहाई मासूमाना सवाल है और शायद हम जानते भी हैं कि इसका जवाब क्या है, लेकिन
पूछना ज़रूरी है। क्यों नहीं? अगर मतलब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हम जानते हैं कि यार हर डीसी एसी या चीफ मिनिस्टर मतलब क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं है, आप एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। और अगर आप कह रही हैं कि यार कम खर्चे में प्रिवेंशन होती है और हमेशा कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो क्यों नहीं किया जाता? मतलब मसला क्या है? मसला ये है कि जी देखिए, एक पूरा पैराडाइम था ये जो पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में इरिगेशन का सिस्टम है, ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। इसके पीछे एक फ़िलॉसफी थी, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी ये थी कि आपने इस पानी के ज़रिए इस पूरे कॉलोनाइज्ड एरिया को कंट्रोल करना था। जब वो हमारी पार्टीशन हो गई और हम आज़ाद हो गए और ब्रिटिश वापस चले गए, वो कॉलोनियल माइंडसेट और वो सिस्टम जो है वो तब्दील नहीं किया गया। मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताती हूँ कि जो हमारे, अब देखिए कितनी अफसोस की भी बात है, और मुझे तो इंतहा दर्जे का इस बात से गम रहता है, अफसोस रहता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो राइट्स ऑफ रिवर्स पे और वाटर इश्यूज़ पे और फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर इतना कुछ लिखा है, और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जो जहाँ रिवर्स और पानी के मुतल्लिका है मैंने सफ़र किया है। मैं आपको एक अजीब सी बात है, लोग समझते नहीं हैं कि जो ये सरजमीन है पंजाब की, इसमें मशरकी और मगरबी दोनों पंजाब शामिल हैं। इसके अंदर जो दरिया बहते हैं वो इतनी कीमती मिट्टी लेकर आते हैं ऊपर से, जिसको एलुवियम कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। वो मिट्टी दरअसल जो हिमालय की चोटियों से आती है, वो मिट्टी आप ये समझें कि उत्तराखंड और कैलाश के पहाड़ों से, मानसरोवर झील से वो निकलती है और वहाँ से सफ़र करती हुई वो जब पंजाब तक आती है, पंजाब के प्लेन्स तक आती है, तो वो ज़मीन के ऊपर टॉप सॉइल उस एलुवियम ने बनानी है जो कि सैलाब लेकर आते हैं। वो हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, और उस मिट्टी की वजह से ये पूरा खित्ता हज़ारों साल से ज़रख़ेज़ है। बेशक वो मिट्टी ना हो तो ये पूरा खित्ता बंजर हो जाए। खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मैं पंजाब की मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, लाहौर में पैदा हुई हूँ, पंजाब मेरी सरजमीन है, अल्लाह रहती दुनिया तक ये कायम सलामत रहे। लेकिन मुझे ये खदशा है कि जब ये आपने पैराडाइम ये बनाया कि आपने सैलाब का मुकाबला करना है, मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं कि आप दरियाओं के ऊपर जो बंद हैं वो ऊंचे करते जाते हैं, और वो जो मिट्टी है एलुवियम, वो दरियाओं के अंदर भल बनाती है, यानी कि वो ज़मीन पे बिछने की बजाय दरियाओं की तह में भल की सूरत में जमा होती जाती है, जिससे दरियाओं का जो आप समझे कि हाइट है उस विज़ावी द बंद, वो हर साल ऊंची होती जाती। जब आप हर साल वो सतह ऊंची होती है तो आप हर साल नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, उन बंद को ऊंचा करने के लिए। और असल में क्या होना चाहिए कि उन दरियाओं ने सरजमीन के ऊपर प्लेन्स में दाखिल होके मियांडर करना है। मियांडर करने का मतलब यह है कि उन्होंने आड़ा तिरछा होके ज़मीन के ऊपर सफ़र करना होता है। जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं, नेचुरली कुदरती तौर पे उन्होंने उस एलुवियम को उस ज़मीन के ऊपर डिपॉजिट करना है। हमारी हालत देखें कि वो यानी करोड़ों अरबों यानी कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो बेशकीमत मतलब मिट्टी कुदरत जो की है, खाद है ना, ये एक तरह से ना, ये तो कुदरत की खाद है। बिल्कुल वो जाया हो रही है दरियाओं के अंदर भल की सूरत में, और वो दरियाओं को तंग कर रही है। और हम वर्ल्ड बैंक से और एडीपी से हर साल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ले रहे हैं, ताकि उन दरियाओं के ऊपर जो बंद है उनको और ऊंचा किया जाए और मजबूत किया जाए, और दरिया अपनी हद से बाहर ना। देखिए दरिया सीधे सीधे कनाल्स की तरह नहीं बहते, दरियाओं ने मियांडर करना होता है, दरियाओं ने ज़मीन के ऊपर सांप की तरह ऐसे आड़ा तिरछा घूम के समुद्रों तक जाना होता है, जहाँ जहाँ से वो घूमते हैं। अब 100% तो ये मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि दरियाओं के साथ साथ बहुत सारी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मगर जहाँ जहाँ मुमकिन है, बजाय फ्लड के साथ मुकाबला करने के, फ्लड इस सरजमीन की ज़रख़ेज़ी का वाहिद रास्ता है। अगर ये दरिया सैलाब नहीं लाएंगे तो ये ज़मीन की टॉप सॉइल ख़त्म होके इस ज़मीन को बंजर कर देगी। तो आप ये जो पैराडाइम पूरी कॉलोनियल पैराडाइम थी उससे बाहर आएँ,
माहिरीन का मशवरा लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बजाय दरियाओं को जहां मुमकिन हो सके ज़मीन के ऊपर मियांडर कर। देखिए इट्स अ टैंगो, एक डांस होता है टैंगो, कभी एक पार्टनर आगे कभी दूसरा पार्टनर पीछे। इस तरीके से दरियाओं के साथ आपने, इट्स अ टैंगो, जब दरिया मौज में आएगा और आगे बढ़ेगा तो आपने अपनी रहना है। आबादकारी को थोड़ा सा पीछे ले जाना है। जब दरिया उतर जाएंगे, देखिए कोई भी सैलाब हो 24 से 48 घंटे के अंदर पानी उतर जाता है। इससे ज्यादा कुदरती पानी 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा कभी नहीं टिकता। जब दरिया उतर जाए अगले साल फ्लड आएगा। जब दरिया उतर जाए तो आप उस जगह के ऊपर जो कि दरिया का बेट है उसके ऊपर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो कि आर्जी हो। मसलन वहां आप कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। नौरीन कत कलामी के लिए माजरत, इसको हमें रिविजिट करना होगा क्योंकि आज हमारा टाइम यहाँ ही ख़त्म हो रहा है। लेकिन जिस तरह ये समझा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि हमेशा खौफनाक एक पिक्चर ही हमारे सामने आती है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, ये फ्लड मैनेजमेंट का ये मसला हमारी अक्ल और जहानत का भी नहीं, वो तो है ही है बॉस, वो तो बुनियाद है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। एक एग्रीकल्चर मुल्क अगर अपने यार अगर agriculture किसी use तरह करता है, यकीन दिला दिया जाए ना कि नेशनल ये जो क्लाइमेट का ख़तरा है ये असल में है इंडिया, तो हम फौरी तौर पे फोकस कर लेंगे उसमें। मेरा ख्याल है ये इंडिया के लेवल पे जब तक हम इसे महसूस नहीं करेंगे हम इसको मजाक ही समझते रहेंगे। जो बात है। तो आज इतना ही, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।